हेलो एवरीवन, सब स्टूडेंट्स को खुश आमदीद बेनवेनुती। ले जी, आज का जो लेसन है, पिछले लेसन में हमने 1 से लेकर 50 तक इटालियन सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी। वो मैंने पहले चैनल पर वीडियो अपलोड की है, लर्न इटालियन इन उर्दू पे। यहाँ ये लेसन नंबर 2 है जी, पार्ट नंबर 2 है। आज हम 51 से लेकर 100 तक छोटे छोटे और इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डेली यूज़ इस्तेमाल होने वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो नंबर 51 है जी, मोल्तो लुमिनोजो, बहुत रोशन। मोल्तो बहुत, लुमिनोजो रोशन। लुमिनोजो बोलते हैं कुछ चीज़ रोशन होती है, लुमिनोजो। नंबर 52 मोल्तो ओस्कोरो, बहुत अंधेरा, या मोल्तो बुयो, बुयो ही बोलते हैं जी, अंधेरे को बुयो। नंबर 53 मोल्तो नियोसो, बहुत बोरिंग, नियोसो बोलते हैं बोरिंग को। नंबर 54 मोल्तो एमिशनाते, बहुत पुरजोश, मोल्तो एमिशनाते। नंबर 55 मोल्तो रोमांटिको, बहुत रोमांटिक। नंबर 56 मोल्तो प्रेस्तो, बहुत जल्दी। और 3 बड़ी जल्दी ये, मोल्तो प्रेस्तो, प्रेस्तो बोलते हैं जल्दी को, मोल्तो बहुत। नंबर 57 मोल्तो तार्दी, बहुत देर। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि बहुत देर हो चुकी है, ए मोल्तो तार्दी, ए मोल्तो तार्दी के बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो चुकी है। नंबर 58 मोल्तो दूरो, बहुत सख्त, कोई चीज़ बहुत सख्त है, तो आप बोल सकते हैं मोल्तो दूरो। दूरो बोलते हैं कोई चीज़ सख्त है, उसको दूरो, सख्त। हाँ, ये आ गई। नेक्स्ट पेज देखते हैं जी, नंबर 59 है। नंबर 1 जी, मोल्तो मोरबिडो, बहुत नरम, कोई चीज़ बहुत नरम है जी, तो मोल्तो मोरबिडो कि ये चीज़ बहुत ही नरम है, मोरबिडो बोलते हैं नरम को। नंबर 60 है जी, मोल्तो chiaro, बहुत वाज़िया, कोई चीज़ बहुत साफ़ है, बहुत वाज़िया नज़र आ रही है, तो मोल्तो chiaro, chiaro बोलते हैं कि वाज़िया होने वाली चीज़, बिल्कुल साफ़ सुथरी। नंबर 61 है मोल्तो कन्फ्यूज़ो, बहुत उलझा हुआ, बहुत कन्फ्यूज़। मैं कहता हूँ कि तुम बहुत कन्फ्यूज़ हो, बहुत उलझे हुए हो, सही मोल्तो कन्फ्यूज़ो, या तू सही मोल्तो कन्फ्यूज़ो कि तुम बहुत कन्फ्यूज़ हो, तुम बहुत उलझे हुए हो। अगर कहना हो कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ, io sono confuso, io sono molto confuso कि मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ जी। क्लियर हो गया जी। नंबर 62 मोल्तो फ्रेस्को, बहुत ताज़ा, कोई चीज़ बहुत ताज़ी है, कोई चीज़ बहुत फ्रेश है, तो मोल्तो फ्रेस्को, फ्रेस्को बोलते हैं कोई चीज़ फ्रेश है, कोई चीज़ ताज़ी है, सही फ्रेस्को कि तुम ताज़ी हो, तुम फ्रेश हो, ठीक है, तुम फ्रेश नज़र आ रहे हो। नंबर 63 है मोल्तो पिज़ांते, बहुत भारी, कोई चीज़ बहुत भारी है जी, उसको बोलते हैं पिज़ांते, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि मेरा सर बहुत बड़ा है, ओला तेस्ता मोल्तो पिज़ांते, ओला तेस्ता मोल्तो पिज़ांते कि मेरा सर बहुत बड़ा है, ठीक है जी। पता है अक्सर थोड़ा से किसी वे बंदे सिर पीड़ होवे या सिर भारा भारा होवे तो तुसी जाके डॉक्टर ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बोल सकते हो, ओला तेस्ता मोल्तो पिज़ांते कि मेरा सर बहुत बड़ा है, ठीक है जी। नंबर 64 मोल्तो लेजरो, बहुत हल्का, लेजेरो, स्कूजा अल्फाजा लेजेरो, मोल्तो लेजेरो, बहुत हल्का, कोई चीज़ बहुत हल्की है, तो लेजेरो, ठीक है। नंबर 65 मोल्तो लिब्रो, बहुत आज़ाद, कोई चीज़ आज़ाद है जी, कोई परिंदा, मोल्तो लिब्रो, कोई चीज़ बहुत फ्री है जी। नंबर 66 मोल्तो क्यूज़ो, बहुत बंद, मोल्तो क्यूज़ो। हाँ जी, आगे जी नंबर 67 है मोल्तो अपेर्तो, बहुत खोला, मोल्तो अपेर्तो, कोई दरवाज़ा बहुत खोला है जी, मिसाल के तौर पर मोल्तो अपेर्तो। नंबर 68 मोल्तो उतीले पर में, मेरे लिए बहुत मफीद है जी, कोई चीज़ मेरे लिए बहुत मफीद है, मोल्तो उतीले पर में, उतीले बोलते हैं मफीद को, ठीक है, पर में मेरे लिए। नंबर 69 है मोल्तो ब्रावो, बहुत माहिर, बहुत अच्छा, तू सही मोल्तो ब्रावो, तू सही मोल्तो ब्रावो कि तुम बहुत माहिर हो, अच्छे हो। नंबर 70 मोल्तो जेंटीले con tutti, सब के साथ बहुत मेहरबान, मैं कहता हूँ कि तुम बहुत
سب کے ساتھ بہت مہربان ہو. تو میں کس طرح بولوں گا؟ تو sei molto gentile con tutti, کہ تم سب کے ساتھ بہت مہربان ہو جی. جنتیلے بولتے ہیں مہربان کو. ٹھیک ہے، کوئی بندہ مہربان ہے تو sei gentile کہ تم مہربان ہو. تو sei gentile con me کہ تم میرے ساتھ مہربان ہو جی. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بہت مہربان ہو، تو کس طرح بولوں گا؟ تو sei gentile con me یا sei gentile con me. ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں سب کے ساتھ مہربان ہوں جی، io sono molto gentile con tutti کہ میں سب کے ساتھ بہت مہربان ہوں جی. کون بولتے ہیں؟ ساتھ، tutti سب. ٹھیک ہو گئے، کلیئر ہو گیا جی. نمبر 71 molto lontano بہت دور، molto lontano. نمبر 72 molto vicino بہت قریب. نمبر 73 ہے جی molto recente بہت نیا، حال ہی میں. کوئی جو ریسنٹ آپ نے چیز دیکھی ہے، کوئی ریسنٹ آپ نے چیز اپلوڈ کی ہے، molto recente. ٹھیک ہے، حال ہی میں. نمبر 74 molto vecchio documento بہت پرانا کاغذ، بہت پرانے ڈاکومنٹس. molto vecchio بہت پرانے documento ڈاکومنٹس. نمبر 75 molto saggio بہت عقل مند. میں کہتا ہوں تو بہت عقل مند ہے، تو sei molto saggio. تو sei molto intelligente. ساجے بھی بولتے ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی بولتے ہیں. ہاں جی آگے سٹارٹ کرنے سے پہلے یار ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور کمنٹ لگتا ہے آپ کرنا بھول جاتے ہیں. اتنی محنت کے ساتھ میں ویڈیو لکھتا ہوں، پھر آپ کے لیے ریکارڈ کرتا ہوں، تو لائک اور کمنٹ لازمی کیا کریں. نمبر 76 جی molto bello il film، فلم بہت خوبصورت تھی. نمبر 77 molto profumato بہت خوشبودار کوئی چیز، بہت خوشبودار ہے کوئی پھول، بہت خوشبودار ہے، تو molto profumato. ٹھیک ہے جی، پرفیومو بولتے ہیں خوشبو کو. ٹھیک ہے، molto profumato خوشبودار. نمبر 78 molto piccante بہت مسالے دار، کوئی چیز بہت مسالے دار ہے، کوئی چیز بہت مرچ والی ہے، تو آپ اس کو اس طرح بول سکتے ہیں questo molto piccante کہ یہ بہت مسالے دار ہے، مرچ والی ہے. نمبر 79 ہے جی molto sano بہت صحت مند. sano بولتے ہیں صحت مند کو، کوئی بندہ صحت مند ہے تو sei molto sano کہ تم بہت صحت مند ہو. نمبر 80 molto gustoso بہت لذیذ، مزیدار. نمبر 81 molto naturale بہت قدرتی، کوئی چیز نیچرل ہے تو molto naturale. انڈرسٹینڈ. نمبر 82 molto interessante la lezione سبق بہت دلچسپ ہے. molto میں تو اگے بھی آخیا ویڈیو سٹارٹ سے کہ آج کا سبق ہے بہت ہی دلچسپ. molto interessante بولتے ہیں دلچسپ کو، انٹرسٹ کو. la lezione لیسن. نمبر 83 molto lungo il libro کتاب بہت لمبی ہے جی. نمبر 84 molto bella la musica موسیقی بہت خوبصورت ہے جی. molto bella la musica. ہاں یہ آگے جی نمبر 85 ہے molto veloce la macchina گاڑی بہت تیز ہے جی. اگر کہنا ہو کہ گاڑی بہت آہستہ ہے تو پھر اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے اٹالین زبان میں؟ آپ نے مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتانا ہے. molto veloce la macchina کی گاڑی بہت تیز ہے. نمبر 86 molto sacro بہت مقدس، کوئی چیز بہت مقدس ہے جی. نمبر 87 molto rispettoso بہت با ادب. تو sei molto rispettoso کہ تم بہت با ادب ہو. io sono molto rispettoso کہ میں بہت با ادب ہوں جی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی بندہ بدتمیز ہے تو sei maleducato. ٹھیک ہے، تو sei maleducato. ٹھیک ہے، بدتمیز کو بولتے ہیں. نمبر 88 ہے جی molto elegante lui وہ بہت نفیس ہے. lui یا تو sei molto elegante lui کہ وہ بہت نفیس ہے. lui وہ. ٹھیک ہے، io sono elegante کہ میں بہت نفیس ہوں جی. تو sei elegante کہ تم نفیس ہو جی. نمبر 89 molto bella lei وہ بہت خوبصورت ہے. molto bella lei. نمبر 90 molto grande la scuola اسکول بہت بڑا ہے. molto grande la scuola.
نمبر 91 molto chiaro il messaggio پیغام بہت واضح ہے بہت صاف ہے نمبر ہاں جی آگے جی اینڈ والا پیج ہے نمبر 93 ہے جی molto semplice بہت سادہ کوئی چیز بہت سادی ہے تو molto semplice نمبر 94 molto bagnato بہت بھیگا ہوا کوئی چیز بھیگی ہے کوئی چیز گیلی ہے تو molto bagnato نمبر 95 molto secco بہت خشک کوئی چیز بہت خشک ہے تو molto secco نمبر 96 ہے molto alto il monte پہاڑ بہت اونچا ہے molto alto بہت اونچا il monte پہاڑ یا montagna نمبر 97 molto profondo il mare سمندر بہت گہرا ہے molto profondo بولتے ہیں گہرا il mare سمندر نمبر 98 molto کومودو بہت آرام دہ نمبر 99 molto semplice بہت خاص بہت اسپیشل نمبر 100 ہے جی molto fortunato بہت خوش قسمت io sono molto fortunato میں بہت خوش قسمت ہوں میں بہت خوش نصیب ہوں tu sei molto fortunato کہ تم بہت خوش قسمت ہو تم بہت خوش نصیب ہو ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر وغیرہ وغیرہ لیجیے آج کے نیو لیسن میں آج ہم نے 51 سے لے کر 100 تک چھوٹے چھوٹے بالکل ہی ڈیلی یوز استعمال ہونے والے سینٹینس کی پریکٹس کی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور جو لوگ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں اٹالین ود حسنین پہ اس کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے تاکہ نئی کلاس کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگہبان